Hello friend, selamat datang di channel FI TV. Jadi sekarang gua mau bikin tutorial cara munculin Android data di Android 11. Contohnya kayak gini. Biasanya Android data yang ada di Android 10 ke atas lah disembunyiin sama sistem. Jadi gimana cara buat munculinnya? Caranya cukup mudah. Lo tinggal download Total Commander di Play Store. Terus lo install seperti biasa. Filenya cukup kecil ya, jadi downloadnya bisa agak cepat. Setelah itu lo buka, nah di sini lo izinkan, terus buka internal storage Android. Nah kalau di Total Commander biasanya folder data akan muncul. Terus lo di sini buka install apps. Kalau ada tulisan write protected on Android 5 ke atas, the external SD card is write protected, lo klik aja yes. Terus di sini lo klik use this folder, izinkan. Nah kalau udah gini biasanya Android data lo bakal muncul di folder biasa. Tapi gue saranin sih lo buka pakai file explore ke internal Android data, bakal muncul. Biasanya kalau Android data gini lo pasti kebanyakan para user Mobile Legends yang pengen pakai drone view map. Udah segitu aja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat tutorialnya dan cukup singkat. Terima kasih.